دوسرے نمبر کے اوپر جن لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوتا ہے نا، یہ کوئی نئے یا السلام وہ علیکم لوگ استاد، نہیں ہیں۔ ایک منٹ السلام مفتی علیکم وعلیکم صاحب ورحمۃ سے السلام استاد محترم، السلام علیکم۔ السلام السلام علیکم علیکم مفتی ورحمۃ صاحب، اللہ۔ وعلیکم ماشاء اللہ السلام۔ ماشاء اللہ، بڑی برکت ہوئی آپ آئے۔ ماشاء لیں جی، اللہ مفتی ماشاء صاحب اللہ۔ تشریف لائے ہیں تو مفتی صاحب کی سنیں باتیں، مفتی صاحب ماشاءاللہ جواب دیں گے تو اس سے اچھا کیا جواب ہوگا۔ مفتی صاحب یہاں مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ یہ ایک صاحب یوزر ان کا نام ہے، عمران یہ نام ہے جی میرا، محمد کیا عمران۔ نا عمران صاحب ہیں؟ محمد ہاں، تو آپ نے یہ میرا خیال ہے کہ ان کا تعلق جو ہے، مطلب انہوں نے کنفرم نہیں کیا، مرزا قادیانی کی جماعت سے شاید کچھ ہے، لیکن انہوں نے کنفرم نہیں کیا۔ آپ فرمائیں۔ اگر جی مجھے جی میرا تعلق ان کی استاد جماعت سے محترم، اگر نہیں مجھے ہے۔ اجازت دیں میں اپنی بات مکمل کر لوں، جی تاکہ جی میں ایک اسد آپ شکایت بات، بھی آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں جی اسی جی بات کے اندر۔ میں نے دیکھ لیا تھا آپ آئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو پیرامیٹرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کر دی ہیں نا، ہم ان کے مطابق جو ہے نا وہ مرتد، لعین اور جو کافر ہے نا اس کے ساتھ ہم بیان کریں گے بیہیو۔ ہمیں کوئی آپ ادھر سوشلی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں میٹھے زہر کے ساتھ، یہ لالی جی پاپ ہم نے نہیں لینا۔ ایک جی دوسرے حضرت۔ نمبر کے اوپر یہ آج سے جو آج ہم آج نہیں دیکھ رہی، ایم آئی آر سی چیٹ چل رہی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد یاہو آیا، پھر اس کے مطلب ایم ایس این، یاہو، اور پھر اس کے بعد اور پلیٹ فارمز آئے، پال ٹاک آیا، یہ وہ سب، یہ وہ پرانے چاول ہیں جن کے ساتھ ہماری ادھر جو گفتگو ہیں، جن کے ساتھ ہمارے ڈیبیٹرز کر رہے ہوتے ہیں نا، انہوں نے نہ تو بدلنا ہے، نہ ان کے اندر بدلنے کی جستجو ہے۔ بدلنا کس نے ہے؟ وہ خود بخود اپنا راستہ دیکھتا ہوا نا چلتا ہوا ہی آتا ہے، پانی کی طرح بہتا ہوا، اس کا راستہ روک ہی کوئی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے نور ہدایت وہ اللہ پاک نے نا بخش دیا ہوتا ہے اس کو۔ تو لہٰذا بھائی جان ہمیں آپ پیرامیٹرز نہ ڈیسائیڈ کروائیں ادھر، کیونکہ میں یہ صاف لفظوں میں دیکھ رہا ہوں ادھر سید بادشاہ اور مفتی صاحب استاد محترم، ادھر صاف لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسی جو آلودگی کی جا رہی ہے محفلوں کے اندر کہ جی وہ صاحب بولا جائے۔ اب کہتے ہیں جی کہ سین والا صاحب بولتے ہیں، سواد والا صاحب نہیں بولتے مرزے کو۔ میں کہتا ہوں جی بولنے میں آپ سین اور سواد ہمیں دکھا کے نہیں بول رہے، ہمیں ایسی جعلی عزت اس کو، نہ تو ہم کسی کو اس طرح کی نقلی ڈھونس دے رہے ہیں، نہ ہم نے اپنوں کو دینی ہے نہ غیروں کو دینی ہے، سیدھا سیدھا لائن ہے، مرتد ہے۔ ایک دوسرے نمبر کے اوپر وہ آ کے صلاۃ السلام اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسیات مرزے کے ساتھ اٹیچ کر کے تو بول رہے ہوتے ہیں اور گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ڈیبیٹر ان کو نہ صرف برداشت بلکہ ان کو باقاعدہ طور پہ خود سے بھی پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں۔ پروٹوکول یہ کہ ایک تو ان کو بولنے دیا جاتا ہے، وہ جو مرضی بکواسیات جو بولتے جائیں، اور ساتھ ساتھ یہ خود بھی ادا کرتے ہوئے جملے صاحب 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 صاحب، مرزا صاحب، فلانا صاحب، ٹمکانا صاحب، اور وہ ادھر آ کے بشیرے کو رضی اللہ تے فلانے کو رضی اللہ اور صلاۃ السلام اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو خدا کا واسطہ ہے اس طرح کی آلودگی نہ ہماری محفلوں میں کریں، نہ ہم نے اس طرح کے نقلی سوفیسیکیٹڈ جو ہے وہ مسلمان بننا ہے، اور نہ ہمیں ہمارا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم لعین مرتد کے ساتھ جو ہے نا وہ نرمی سے پیش آئیں۔ استاد محترم پلیز۔ جی جزاک اللہ۔ اسد بھائی نے بڑی زبردست اور بڑی خوب بات کی ہے۔ یہ یوزر نام کیا بتایا تھا بھائی عمران، صاحب؟ محمد عمران۔ عمران صاحب۔ تو عمران صاحب آپ جو میں جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے تو اس وقت میں انٹر ہوا تھا، مجھے نہیں پتا آپ کی صاحب کا گفتگو کیا ہوئی ہے اور کیا موضوع چل رہا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ اس پلیٹ فارم کو اتنا کشادہ کریں کہ قادیانی فخر سے آ کے کہیں کہ میں قادیانی ہوں۔ تو یہ میرے بھائی ایسا کبھی ہم نے نہیں دیکھا جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے۔ اول تو قادیانی کبھی بھی اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو انکار کر دیتے ہیں کہ ہم قادیانی نہیں ہیں۔ مرزئی کہیں گے تو وہ مرزئیت سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہاں جب ان کو پوچھو کہ کیا تم احمدی ہو تو اس وقت شاید وہ فخر کریں،
ٹھیک ہے، تو قادیانی یا مرزائی تو یہ اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ تو ہم سمجھتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ کشادہ کریں، کس قسم کی یہ کشادگی لوگ آپ ذرا چاہ رہے ٹیپ ہیں؟ کریں کیونکہ آواز ٹوٹ رہی ہے، ٹیپ کریں بھائی سننے والے تاکہ آواز ٹھیک ہو جائے۔ چلو سارے پلیز مفتی ڈبل صاحب ٹیپ کی کریں۔ آواز ڈبل ٹیپ ٹوٹ کر کیجئے آ بھائی، رہی ہے۔ شیئر کیجئے، براڈ کو شیئر کریں اور ڈبل ہاں جی، ٹیپ کریں۔ بہت شکریہ۔ ہاں، تو گزارش یہ ہے کہ کشادگی کس قسم کی کشادگی؟ خیال کی، فکر کی کشادگی، مطلب کوئی بھی بندہ کوئی بھی آپ سے سوال کرے اس کو طیش میں آ کے جواب دینے کی بجائے دلیل اور عقل سے سوال کا جواب دیں تاکہ وہ لوگ ادھر آ کے آپ کی بات سنیں۔ لیکن جب آپ پہلے ہی آپ نے اوپر لیبل ہی یہ لعنت اور اس طرح کے لگائیں گے تو وہ لوگ تو ادھر آپ کی بات، آپ یعنی کہ ان کو بات سنانا ہی نہیں چاہتے۔ باہر ہی لکھا ہو کہ یہاں پر آنا ممنوع ہے تو کون آئے گا؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ نہیں، ہم نے تو نہیں لکھا آنا ممنوع ہے، ہم نے تو تو لکھا ہے کیسے سارے لکھتے آئے، ہیں؟ آپ آئے ہیں جی تشریف، آپ میں صحیح عرض شعور ہم کر نے رہا آ آپ گئی ہوں، کی ہے اور بات آپ بڑے نے دھیان عرض سے کرتا ہوں سنی میں۔ ہے۔ چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کو آپ لیبل پہ۔ کہیں کہ ہم نے اجازت نہیں دی۔ ڈاکٹر صاحب ہاں جی، میں عرض مفتی صاحب کرتا ہوں کی آواز آنی شروع ہوئی ہے، آپ مفتی صاحب کی بات سنیں۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ باہر ہی لکھا ہو تو کیا لکھا ہو؟ پہلی بات یہ تو اندر یہ آنا کہ منع ہے۔ بھائی ایک منٹ، آپ ہمیں بھی سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ آپ کا پیغام پہنچ گیا، اب ہمیں اپنی طرف سے بھی تو کچھ پیش کرنے دیں نا۔ آپ نے سنا لیا اپنی، ٹھیک ہے، آپ کا پیغام پہنچ گیا، اب سنیں بھی تو صحیح نا تحمل سے۔ بھائی آپ قادیانی تو یہ چاہتے ہیں کہ بس مرزا قادیانی کو کسی طریقے سے جو انہوں نے ماننا ہوا ہے وہ مانو، نہیں مانو گے تو وہ دنیا کی کسی قیمت پر بھی وہ جناب وہ قریب آنے والے نہیں اور ماننے والے نہیں۔ کشادگی کس قسم کی کشادگی؟ عاجز کو 25-26 سال ہو گئے ہیں اسی سوشل میڈیا کے اوپر، بڑی بڑی کشادگیاں ہم نے کی ہیں بہت، جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جو فرما رہے ہیں آپ، وہ سارے ہم کر کے دیکھ چکے ہیں، آج تک ہم نے تو نہیں کوئی دیکھا مفتی کہ صاحب آپ کی آواز ٹوٹ کر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ اصل میں نا آپ کو محسوس ہو رہا ہے، آپ کی طرف سے نیٹ کا ایشو ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، براڈ بہت اچھی چل رہی ہے۔ جی جی، اسی طرح مفتی صاحب آپ کی بات بالکل کلیئر کٹ آ رہی ہے۔ تو ہاں جی، وہ نا ڈاکٹر صاحب کا نا جی نیٹ کا ایشو ہوتا ہے تو وہ ان کو محسوس ہوتا ہے۔ جی 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 اچھا، تو گزارش یہ ہے کہ شاہد صاحب آپ ہم تو کو بھائی مکالمہ کرنے والے لوگ، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے کبھی کسی کو کوئی گالی گولی دی ہو، ہم تو آپ گالیاں دیتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل ہاں، اور رہی بات یہ کہ آپ کو شاید تکلیف ہو رہی ہے کہ مرزا قادیانی کے اوپر لکھا ہوا ہے کافر، تو بھائی یہ ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے، اور رولا ہی اس چیز کا ہے، ہم تو اس کو دل و جان سے کافر مانتے ہیں اور خنزیر سے بھی بدتر مانتے ہیں۔ جب مرزا غلام قادیانی خود اپنے نام ماننے والوں کو خنزیر، کافر، مرتد، رنڈی کے بچوں، گشتی کے بچوں، تو ارلم پرلم کھرلم پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، تو اس کو جو وہ چیزیں غلط ہے، جائز ہیں۔ اور کبھی آپ غلط نے ہے۔ دیکھا یا آپ نے کبھی جا کے قادیانیوں کو یہ کوئی نصیحت یا وصیت کی ہو کہ بھائی قادیانیوں تمہاری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ دین کی تبلیغ کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور یہ حلال زادہ نہیں۔ وہ تو اپنے ہر نام ماننے والوں کو حرامی 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 کی رٹ لگاتا تھا۔ کبھی کسی نے اس قسم کا بھاشن قادیانیوں کو جا کے دیا ہو کہ تمہارا وڈیرا جو ہے نا، وہ تبلیغ کا کون سا طریقہ اس نے اپنایا تھا کہ اپنے ہر نام ماننے والوں کو وہ ذریت البغایا، رنڈی کے بچوں، گشتی کے بچوں، کتی کے بچوں، اس کی مائیں کتیوں سے بڑھ گئیں، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر اور ان کی مائیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے جی تبلیغ کا؟ یہ کبھی بھاشن آپ لوگوں نے، جو یہ یوزر صاحب ہیں، عمران صاحب، آپ نے کبھی دیا ہو قادیانیوں کو جا کے؟ نہیں اس طرح کی مجھے باتیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کہتے نہیں، ہیں۔ آپ کو نہیں پتا تو ہم اسی لیے تو آپ کو بتا رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بھاشن، اب یہی بھاشن سیم
नहीं बराड़ के ऊपर जाके देना है। नहीं वो हम एज ए कौम जो है ना इंडो पाक नहीं ये इंडो पाक वादा के करें लोग ना भी आप मेरे जज्बाती साथ, हैं। वादा करें कि आप नहीं ये नहीं भाषण वो भी देंगे इसी उनको तरह ही जाके। होंगे, वो भी मुझे कहेंगे कि तू कहाँ से आ गया तुम तो वो फलान हो नहीं तुम ये आप। भाषण चलो आपने हमें दिया ना, कादियानियों को देंगे कि नहीं बताएं, वादा करें। मैं दे दूंगा, मुझे क्या मसला है, क्या लेकिन वो भी कहेंगे यही उनको, क्या कहेंगे कहेंगे? कि दलील से बात करें, गाली से बात दलील ना से करें। बात नहीं करें। क्या आप उनको ये कहेंगे कि भाई दलील से गालियां दो? नहीं गाली ना दें, दलील ओ से भाई बात मिर्जा कादियानी ये भाषण देना है आपने कि मिर्जा कादियानी अपनी किताबों के अंदर गालियों से भरपूर उसकी किताबें हैं। हम्म। वो तो अपने हर नाम मानने वालों को गाली पहले देता था, बात बाद में करता था। जी मुफ्ती साहब, मैं पता क्या थोड़ा सा इधर उधर चला है कि आगे डॉक्टर साहब ने ना काफ़ी ऐसे दावा करने वाले जो नबी हैं उनके नाम लिए थे 5 7 8, तो मुझे आज तक उनका पैरो कोई नहीं मिला कि वो और जो नहीं उनका ये पैरो एक अलग मौजू है, पहले एक चीज को क्लियर कर लें कि पहली चीज ये गाली गलोच वाली मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया जी, क्या हुआ, फैसला क्या तय पाया है? कि आप गालियां देना आपका जायज़ है। नहीं देते ना, हम गालियां देते नहीं, मैंने कब कहा है अच्छा, गालियां हम देते हैं? जो आप कह रहे हैं वो सही है, जो भी कह रहे हैं। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि मिर्जा कादियानी जो है ना वो गालियां दिया करता था, और ये भाषण आप गलत लोग उनको करता क्यों था। नहीं देते? मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं मुझे पता ही नहीं था, मैंने अर्ज किया कि मुझे नहीं पता भाई नहीं था। आपको नहीं पता था तो आपको पता करा तो दिया है मैंने। नहीं अभी बताया है ना, तो मैं कैसे कौम को नबी कह के पुकार रहे हैं कि जो दावा करते थे वो नबी नहीं थे मेरी जान, वो कज़ाब थे। आपकी बिल्कुल इल्मी नहीं। काबिलियत ये है कि आप कज़ाबों को नबी कह रहे हैं, नाउज़ बिल्ला, और मैं आप इल्म बहस नहीं कर रहे हैं कि उनके लिए शाइस्तगी और जो है ना वो मजीद नरमी पैदा की जाए। नहीं मैंने कहा तो जो भाई नबियों का दावा किया, उस्ताद जी है, जरा तुसी लतारो। मैंने कहा है अच्छा चले हजरत, अभी मैंने दो कहा है कि टोक वो फैसला कर नबियों का लेते हैं। झूठा इमरान दावा साहब किया आप है। मिर्जा गुलाम कादियानी को क्या समझते हैं? मैं मिर्जा गुलाम खानी को नबी नहीं मानता भाई। नहीं समझते क्या है? नबी तो नहीं मानते, क्या उसको मुजद्दिद मानते हैं, उसको आम मुसलमान मानते हैं, क्या एक आलिम मानते हैं, एक मुस्लिम मानते हैं, क्या मानते हैं आप? अब मेरा जो स्टांस है वो ये है, वही जो बात की है कि जो कलमा गो है वो खुद अपना हिसाब जन्नत दोजक इस्लाम ना इस्लाम का वो खुद देगा। मुझे जो कहता है कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल और क़यामत और अल्लाह के फरिश्तों और किताबों पे ईमान रखता हूँ, वो मुसलमान है। कुरान ने इसकी डेफिनेशन मतलब अब दो कैटेगरी हो गई। आप अब्दुल गफ्फार जंबा साहब जंबा ग्रुप या मतलब लोहरी ग्रुप को क्या समझते हैं, जो कादियानियों का वो वाला ग्रुप मुझे कि पता जो नहीं उनका। मिर्जे कादियानी को मुस्ले मानता है और मुजद्दिद मानता है? मैं इनके बारे में जानता नहीं हूँ जो मतलब नाम आपने मसरूर लिए। ग्रुप से तो आप टूट गए ना, अब बीच में दो ग्रुप रह गए हैं जी। नहीं उन उन ग्रुप, मैं किसी ग्रुप को जानता नहीं हूँ, नहीं ये आपसे कोई नाम मैंने एक सुना है। तीसरा ग्रुप या चौथा ग्रुप आप लोगों का है कोई नहीं जो नहीं नहीं मिर्जे नहीं कादियानी को आम सा एक मुसलमान समझते हैं? नहीं मैं ये नहीं कहता कि उसको आम सा मुसलमान, मैं किसी के बारे में भी ये असूली क्या बात जो है किसी ना, के बारे? मैं किसी का तो सवाल किया ही नहीं, मैंने किसी का किया है कोई एक्स मैंने वाई असूली जेड? बात मैं कर तो दी मिर्जे है, उसमें अगर कादियानी की बात कर रहा कादियानी भी हूँ, आता है आप किसी की वो भी। मुझसे बात कर रहे हैं। नहीं उस असूल में अगर कादियानी आता ओ है तो भाई वो भी। किसी की बात मुझसे ना करें, मैंने पूछा ही नहीं जब आपसे मैं सवाल गंदम मैं जवाब चना की पूछ रहा हूँ आवाज कि बंद। उसको आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपका क्या मौकफ है? मैं जो अभी तक मैं समझा हूँ वो एक मुसलमान तो था, लेकिन देखा ना, बस गल क्लियर हो गई। हाँ जी, ਐਵੇਂ बस और ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। लेकिन अच्छा ठीक होया मुसलमान हो गया, ਕਿਹੜੀ ਨੁਕਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ? कलमा पढ़ता है। ਕਲਮਾ ਪੜਤਾ? ਕਲਮਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹਾਈ ਵੀ ਪੜਦੇ ਜੇ, कौन? ਬਹਾਉਲਾ ਈਰਾਨੀ ਵੀ ਪੜਦਾ ਸੀ ਕਲਮਾ। वो कौन है? ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਪੂਛ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। अच्छा मुझे नहीं पता उसका। आपको तो पता ही क्या है फिर वो कलमे तो बड़े पढ़ते हैं, सारे पढ़ते हैं। नहीं मैं इस आया ही हाजिर ही इसलिए हुआ और कुछ नासर पता सुल्तानी चले भी होगा कलमा आपसे। पढ़दा जे, ਉਹ ਵੀ ਪੜਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਨਸੀਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਉਹ ਅਸਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਕਲਮੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜਦੇ ਨੇ ਪਏ ਅੱਜ। ਸ਼ਕੀਲ अच्छा ਜਿਹੜਾ ਵੇ
ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਦੂਦ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹ ਵੀ ਕਲਮੇ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ये कौन है? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜੇ। अच्छा, हाँ, ये नहीं, कौन सा मुझे म्यार है भाई कलमा जड़ा पढ़ के सुनांदा है? कुरान पाक ये कहता है, मतलब जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान रखता है, क़यामत के फरिश्तों पे ईमान रखता है, उसको अल्लाह उसका अजर देगा। क्या कुरान ने कौन सी आयत में कहा है? सूरत आले इमरान में मैंने पढ़ा था। आले इमरान की कौन सी आयत है? मेरे ख्याल में 125-26 या इस तरह से कुछ अच्छा, मैं 1 मिनट कुरान ओपन है। कर मैं लूँ, देख ठहर मुझे जाओ। पता नहीं है, मैं कोई आलिम नहीं नहीं, हूँ, आपको मैंने पता नहीं है, 126-25 का पता है आपको, और इतना पता है कि ये सूरह आले इमरान है, ये पता है आपको। मैं तालिब एक इल्म मिनट, बंदे को थोड़ा बहुत ये पता आले है, इमरान मैंने मुझे खोल पता लिया है, नहीं है। और शायद ना हो ये भाई, 100 मेरी गल ही पढ़ने लग पे हो 125 सकता है ना मेरे हो। सामने है, क्या है और ये? 126 भी मेरे सामने है। बताइए ये कौन से अल्फाज का ये तर्जुमा है? ये तो उसमें तो कोई नहीं लिखा। नहीं होगा, मैंने कहा शायद, मैंने वैसे नहीं, पढ़ा है गप कहीं। ते ना मारया करो। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरी तरह झूठ की निस्बत की उसको चाहिए अपना ठिकाना जन्नत में बना ले। तो नहीं, ये तो बात हदीस नहीं का मामला है, तो नहीं, ये कुरान का मैंने मामला तो इससे आली होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैंने ये अर्ज किया है कि मैंने कहीं पढ़ा है सूरत आले तो फिर इमरान में, क्यों मैं आपने गप मारी है ये कि भाई आले इमरान की 125-26 होगी? नहीं होगी। हाँ, तो तो ये यार गप क्यों नहीं झूठ है, बोलदे हो तुसी यार? नहीं झूठ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਗੱਪਾਂ बोला। ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ नहीं, ਉਹਦੀ तुसी ਮਖਲੂਕ अपने ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ अल्फाज ਕੰਮ मेरी ਕਰਦੀ ਏ। जुबान ते ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों लेके ਗੱਪਾਂ आ ਤੋਂ रहे ਇਲਾਵਾ हो? ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ। नहीं, मेरे साथ आप दलील से बात करें कोई अगर करो है ना तो। दलील ना आ जाओ। हेलो, आजिज ने किताब लिखी है मिर्जा कादियानी के शोहरा फाक 200 झूठ। हेलो, मैं खोल लेना। हेलो, करो गल ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਤੇ हैं ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੇ यहाँ पे? हाँ, नहीं, करो गल। बात होनी चाहिए। ये ले पहली अरे मैंने हदीस इसकी एक सुने जरा, हवाला आगे सुने चुप डॉक्टर साहब करके, ने ना, खामोश डॉक्टर होकर साहब ने सुने। अब नहीं सुन तहम्मुल ही रहा हूँ रखते हैं मैं ना तो जरा, भाई, थोड़ा तहम्मुल रखीदा ਹੁੰਦਾ है। और मैं तो पिछले 1 घंटे से सुन ही रहा हूँ, कोई मेरी नहीं रूहानी सुन रहा। खजाइन जिल्द 22 है, सफ़ा 209 है। मिर्जा कादियानी कहता है अहादीस सहीहा से भी साबित होता है कि मसीह मौत 6,000 में पैदा होगा। दुनिया की किसी एक हदीस च साबित कर दियो, मुंह मंगा इनाम नहीं देंगा। करो गल। क्या? अगली सुनो, रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफ़ा 118 के उत्ते मिर्जा कादियानी कहता है, बाद अहादीस में भी आ चुका है कि आने वाले मसीह की एक ये भी अलामत होगी कि वो जुल्करनैन होगा। दुनिया की किसी एक हदीस से साबित कर दे, मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये दूसरी मिर्जे की हदीस है जी। मैं इस पे आप क्या कहूँ, मैं को कह रहा हूँ कि वो तीसरा मैंने हवाला, पढ़ा ही नहीं तीसरा होगा। हवाला तो रूहानी मुझे खजाइन हवाले जिल्द क्यों दे 12 रहे हैं? सफ़ा मैं 75 कोई कह रहा हूँ मिर्जा कि ना कादियानी गलत कहता कह है, रहे हैं। और असारे नबुविया में भी ऐसा ही आया था कि इस महदी माऊद पर कुफर का फतवा लगाया जाएगा, सो वो सब लिखा हुआ पूरा हुआ। दुनिया की किसी एक हदीस में से आप ये साबित कर दें, मुंह मंगा इनाम मैं दूंगा आपको। भाई 3 हो मैं गई हैं। पहले मुफ्ती साहब बात तो सुन लें, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये हैं नबी, फिर तो मुझे आप हवाले दें। ओ भाई, नबी नहीं, बात सच्चे और झूठे की हो रही है। मैंने कब नबी साबित करने के लिए या नबी की नफी तो करने के मैं लिए आपको ये पेश कर रहा हूँ। तो मैं भी तो कह रहा हूँ कि एक बंदा अगर झूठा मैं तो है, ये कह रहा हूँ कि वो कज़्ज़ाबे आज़म था, वो अबू जहल था, अबू जाहिल था, अबू जोहला था, एक शख्स कि आप उसको मुसलमान कह रहे हैं। कौन सी नुक्कड़ से आपको? मैंने पूरा अच्छा। कुरान पढ़ा हुआ है, पूरे कुरान में ये कहीं नहीं है कि मतलब अल्लाह पे ईमान और फरिश्तों पे ईमान और हाँ, रोज़े लेके वो क़यामत पे कौन सी ईमान। कुरान की आयत है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आलम नहीं हूँ, मैंने यार ये ड्रामे पढ़ा तो है। ना करें आप। आप झूठ मुफ्ती हैं, आप झूठ कह पे रहे हैं कि आपने ये कमर नहीं बांधी है हुई है, इसमें। नहीं झूठ पे लिखा हुआ आपने ये कमर कहीं बांधी पे। हुई है। नहीं, किसी ने लिखा, कहीं लिखा हुआ ये नहीं लिखा, मैं कह रहा हूँ मैंने पूरा कुरान पढ़ा हुआ है, नहीं मुझे नहीं आज तक नजर आया। कि अल्लाह पे और फरिश्तों पे और जो अरे आओ ना, कौन सी आयत है यार? क्यों आप असरार कर रहे हैं? ऐसे ही सिर ढा के रखे है तुसा। नहीं दंदियां कड्डो हुण, आखिरी काम हुंदा है दंदियां, इसलिए बहस कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब आखिरी एक काम हुंदा है सेकंड दंदियां।
ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਾ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਗਾਇਸ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, जी जी ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਇਸ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ठीक है। नहीं शाह साहब छोड़ दें, वो खुद से ना डबल कहें टैप कुछ भी, गाइस, प्लीज बंदा डबल टैप। कादियानी है, बंदा कादियानी है, छोड़ दें आप, कादियानी बंदे। दंदियां कड्डो कड्डो दंदियां, ये मेरे घर वाले भी मुझे यही कहते हैं। दंदियां पर कड्डो। हमें इख्तलाफ सुनने की आदत नहीं है, अगला दरअसल हवाला मसला सुनो, ये है। हवाला सुनो, चुप करके दंदियां बाद चुक नहीं, लिया ये जी। बात- साहब गल ਇਹ सुनियो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜੇ ਅਜੇ ਨਾ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ है, दंदियां ते अजय इब्तदा वे, अभी बहुत कुछ निकलेगा आपका, आगे से भी और पीछे से भी। रूहानी मुफ्ती साहब खजाइन की जिल्द सुनो तो 17 सही। सफा मुफ्ती साहब की- 213 मिर्जा कादियानी कहता है, हदीसों में वो साफ हम तौर अपना पर यह भी सवाल बतलाया गया है कि मसीह मऊद की भी तकफीर होगी और उलमाए वक़्त उसको काफिर ठहराएंगे और कहेंगे कि ये कैसा मसीह है, उसने तो हमारे दीन की भीख कुनी कर दी है। दुनिया की किसी एक हदीस में से आप ये साबित कर दे, मुंह मंगा इनाम अभी दूंगा, करो साबित। उन दंदियां क्या करो, साबित करें, क्या दंदियां साबित करें, दंदियां हैं? साबित करनियां जी। क्या रूहानी खजाइन जिल्द 22 है, सफ़ा 406 के ऊपर अब वाजे हुआ कि अहादीस नबविया में भी ये पेशगोई की गई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक शख्स पैदा होगा जो ईसा इब्ने मरियम कहलाएगा और नबी के नाम से मासूम किया जाएगा। दुनिया की किसी एक हदीस से ये साबित कर दे, मुंह मांगा इनाम ले लें जी। क्या मुझे तो समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। आ जाती है रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफ़ा 475 और 476। मिर्जा कादियानी कहता है बहुत सी हदीसों से साबित हो गया है कि नबी आदम की उम्र 7000 बरस है और आखिरी आदम मिर्जा कादियानी पहले आदम के तर्ज ज़हूर पर अलफ शशम के आखिर में जो रोज़े शशम के हुक्म में है पैदा होने वाला है। सो वो यही यानी मिर्जा कादियानी है जो पैदा हो गया। ये कोई एक नहीं, हदीस मुफ्ती से साहब, साबित कर दे, बात आपको मैं मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। झूठा है, ठीक है झूठा है ना, लेकिन बात ये मैं यही कह रहा था कि यहाँ पर अगर कौन झूठा है? मतलब कोई कौन झूठा मिर्जा है कादियानी जो भी आप कह रहे हैं कि वो जी। झूठा है, तो तो अगर लानत पा आप दो फिर, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि झूठों के ऊपर अल्लाह की भाई लानत है, मैं लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। नहीं, मैं तो इस चीज को ही गैर मुनासिब समझता हूँ ना, ये जो जो किस आप चीज बात को कर गैर रहे हैं, मुनासिब? ये तर्ज तकल्लुम ही एक दाई का और कोई मुफ्ती का ये होना ही ये अल्लाह चाहिए। का तर्ज तकल्लुम है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। हम्म। हाँ, तो वो तो रोज आप भी कोई आपने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला आप नहीं मैंने नहीं कभी हल्फन बोला, कहते हैं, हल्फन तोबा कहते हैं तोबा कि मैं कभी नहीं बोलिया, हल्फन कह रहे हैं आप, हल्फ उठा रहे हैं। हल्फन अल्लाह दी कसम मैं कभी नहीं जे बोलिया। हाँ करो है, मैं झूठ साबित किया जे मिलने का नहीं। सुभान अल्लाह। फिर आप ही हैं मतलब इस तरह तो हम पे भी भाई लानत होती, कई छोटे मोटे झूठ बोल या भाई जो भी बोलता लानत है आपके ऊपर भी और मिर्दे कादियानी के ऊपर भी, असी ते को नहीं बोल दे भाई। बस ठीक है। आहो तो जब पाओ फिर अपने दे नाल ये नाल। देखे ना आप बड़ी मतलब आप थड़े पे बैठे हुए हैं ओ कि यार बस पाओ बता ते दो सही लानत ना तुसी अपने दे पांदे हो पे मुफ्ती ना अपने मिर्दे साथ ते ऐसे पांदे हो लगाए पे, हुए तो पता नहीं क्या मेडल तुम्हें पहुंचो लगा के हुआ है। लानत तुसी साडे ते सुट्टी जांदे हो पे, अपने ते भी ते कोई थोड़ी जी और पाओ ना। लानत के बगैर भी कोई अपनी जुबान नहीं लानत तो बगैर अगे टुरदा नहीं ना काम। कुरान ने अल्लाह ने फरमाया लानत अल्लाह लल काज़िबीन, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत है, ते पाओ लानत ना, पाओ लानत, हद करते हैं आप। मैं पाओ ये लानत बात पाओ ना, कर रहा हूँ। हद अल्लाह और से भाई पूछा पूरी कभी दुनिया आपने में कि वो अल्लाह तू फैल हद रहे करता हैं, है, पूरी तू दुनिया झूठों में के ऊपर फैल रहे लानत हैं, डाल आप रहे हैं। नाक रगड़ रहे हैं, नीचे तबाह हो गए हैं आप, मुल्क तबाह कर दिया आप जैसे मुफ्तियों ने। ए कादियानियां दी आखिरी करतूत है हुंदी है मुल्क दे उत्ते आ जाओ। पूरी दुनिया में फैल रहे हैं वो। ए हुन ए आखिरी करतूत है कादियानी दी, आ गई जे ना। हेलो शाहिद भाई, मैं लानत संभालो डॉक्टर हुन। साहब इसको ना फौरन ब्लॉक कर दें, ये रिपोर्ट पे रिपोर्ट कर रहा है। डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट पे रिपोर्ट कर रहा है, इसको फौरन ब्लॉक कर दें, इसको उतारना नहीं बल्कि ब्लॉक करें इसको। ब्लॉक कर दें, ये सही है। आसानी जान छुड़ाओ मेरे को, ऐसे एहो जे बंदे को जान छुड़ाओ। सुन ओए गल सुन,
ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾदियानी है, तू तो घरदियां दा रद्दिया ना यार। सही बात है, इसने अपने मुंह से इकरार किया है। और दूसरी बात ये कि भाई तेरी हुन फेवरेट डिश है गूं, तू बेशक खा चमचियां दे नाल, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਭਰ ਖਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੰਨ ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। मिर्जा कादियानी खुद कहता है कि झूठ बोलना और गू खाना बराबर है? एक कादियानियों की करतूत आखिर में आ गया ना मुल्क, तुम्हारे मुल्क में ये हो गया। ये कादियानियों की करतूत हवा इधर दी टुरे या इधर दी टुरे ते पाकिस्तान चेंज हो गया, ते पाकिस्तान चेंज हो गया। पुत्र पाकिस्तान ने 1974 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਮ ਤੇ ਪੈਰ ਜੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਭਣਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਦਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ? ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ अच्छा, ਸੀ मुफ्ती ਤੂੰ? साहब मिर्जे ने ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ मिर्जे ਦਾ ने ਗਿਆ आ भी तो ਮੈਂ। लिखिया ना कि सरकार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੀ ਬਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ मैं कहना जो कंजर और वलदुल जना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए झूठ शर्माते बोलने से शर्माते हैं, ऐ होई है। हैं। यानी कहना मतलब है मिर्जा ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਓਏ, ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਆਂਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ 200 ਝੂਠ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਲਮਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਲਿਖੇਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਏ 200 ਝੂਠ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਨੀ वन साबित कर दियो तो मुंह मंगा इनाम ले लवो। और दूसरा काम हम ये करेंगे कि आइंदा से हम चलो ज्यादा नहीं करते, टिक टाक छोड़ देंगे। चलो जाओ, मौजां लग गई तुहाडियां भाई मरदईओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਹੀ ਨਸ ਗਈ ਇੱਥੋਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਭਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਠੱਠਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਇਨਾਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। डॉक्टर साहब अभी आवाज ठीक आ रही है? डॉक्टर साहब शायद भेजिए। मुझे आवाज टूट के आ रही है लेकिन आपको शायद ठीक आ रही हो। हम डॉक्टर साहब सबको ठीक यहाँ आ पर रही है। हर चीज बेहतरीन है असल में ना। आपके लगता है आप शायद लोगों मोबाइल को- का इशू या हो सकता है कोई मतलब इंटरनेट का इशू, कुछ हो सकता है। इंटरनेट का issue तो है। यहाँ पे ना इंटरनेट का बेहतरीन issue। चल रहा है। ये शल भाई नए साथी आए हैं, इनसे बात कर। वो कादियानियों को मुफ्ती साहब का आना, बातें करना ना, उन्होंने कुछ किया है ब्रॉड को। कोई बात नहीं जी डॉक्टर साहब, फिर क्या हुआ है? अच्छा ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਮਲਕ ਭਾਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਝਮੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਰੋਡ। आटो हो रहा है मलक, आटो हो रही है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਟੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੱਤ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਫਿਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਈਡੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। डॉक्टर साहब मेरी लाइफ पे आ जाओ। मुफ्ती डॉक्टर साहब इसको बंदी कर दे, बहुत ज्यादा रिपोर्ट बच गई है वो हाँ पिक्चर चलो में मेरे ठीक है ख्याल में। डॉक्टर साहब, एंड करो जल्दी करो। ये फौरन कर दे आप बंद, तो प्राइवेट कर दे आईडी सारी। डॉक्टर साहब मैं लाइव पे आ जाए। डॉक्टर साहब सुनते हो पे? डॉक्टर साहब मुफ्ती साहब शाहिद साहब की लाइव ऑन करा दें। जी जी हाँ, जी मैं जी करता जी हूँ। आप अपनी बराड़ जल्दी बंद करें। जल्दी जल्दी करें बंद अपनी कर लाइव। दें।